রাজ্য সরকারের পিডব্লিউডি বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। সোমবার মেদিনীপুর শহরের এলআইসি মোড় এলাকায় ফুটপাতের উপর নির্মিত তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি কার্যালয় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ধাপে এলআইসি মোড়ের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের 6টি অবৈধ কার্যালয় ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে শহরের বিভিন্ন অংশে সরকারি জমি ও ফুটপাতের উপর সমস্ত অবৈধ নির্মাণ এবং দখলদারদের পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ করা হবে। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের এই নিরপেক্ষ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন যে ফুটপাত থেকে অবৈধ দখলদারি সরিয়ে দেওয়ায় পথচারীদের চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ হবে এবং যানজট কমবে। সামান্য যে অফিসগুলো ছিল এগুলো নির্দেশে আমাদেরকে মনে করো রিমুভ করার কথা বলা হয়েছে, সেটা করা হচ্ছে। এগুলো তো সবগুলোই রিমুভ করে দেওয়া হবে, এইটা আপাতত করা হচ্ছে, এইটুকুই নির্দেশ। তৈরি করেছিল পার্টি অফিস, ওটা তো অবৈধভাবেই ছিল। ড্রেনের উপরে রাস্তাঘাটে সামনে তৃণমূল পার্টি অফিস। হ্যাঁ, আজকে ভাঙা হচ্ছে, উল্টে যাচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 244 5205, 244 3205, 244 5242।